मैडम नमस्कार मो चैनल आपको स्वागतम आपन गोटे परिचय दियो। Myself, cleansing therapy expert Susmarani Kamila from Udola, Moirubhanj district. Gyna cleansing expert ମଧ୍ୟ ମୁଁ women wellness advisor ବି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ନେଚୁରୋପାଥିରେ କ୍ଲିନଜିଂ ଥେରାପିରେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ପିୟୁଷ ସାକ୍ସେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରମୋଟର ଅଛୁ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଏ ଥେରାପିଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛେ। मैडम ये जो क्लीजिंग थेरेपी कहते ता माने कौन टिके माने खोली के भली से बुझांती दर्शक। କ୍ଲିନଜିଂ ଥେରାପିର ଅର୍ଥ ମାନେ ବଡି ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଉ କଚରା ଗୁଡା ଆମର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛେ ସେ ପରିବେଶରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତମୟ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦଉଛି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭନେସଟା ରହିବା କଥା ରହୁନାହିଁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ଘର କରି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରିବା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ବା ବଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନଜିଂ ଥେରାପି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଜମା ହେଇଥିବା ଟକ୍ସିନ୍ ବା ଶରୀରରେ ଜମା ହେଇଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଫ୍ଲସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। अच्छा मैडम जो क्लीजिंग थेरेपी कौन क्लीजिंग थेरेपी आपन के होछ। क्लिनजिंग थेरापी आमर बहुत प्रकार माने 28 प्रकार क्लिनजिंग अच्छी तो 28 प्रकार क्लिनजिंग भितर आमर गोटे मास्टर क्लिनजिंग आम स्पेशल आम लोक मान कहू जे आप स्पेशल से क्लिनजिंगटा करूँ जोटा आम लिभर क्लिनजिंग बोली आम कही था लिभर क्लिनजिंग सहित आपणकर किडनी क्लिनजिंग गाइना क्लिनजिंग एमती बहुत सारा क्लिनजिंग अच्छी जोटा कि आपण आमर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आपण करें। केते जण आज पर्यंत केते जण ई क्लीजिंग थेरेपी करि सालेनी बा रिजल्ट पाइछन्ती कोन ट्रीटमेंट होई सारी कोन रिजल्ट पाइछन्ती आपन एप्रोक्सीमेटली सेमती तो आमर जोटा आमर रेजिस्टर मेंटेन हेची रेजिस्टर मेंटेन भितर पाखापाखि 120 रु एभव लोक माने क्लिनजिंग थेरापी रो बेनिफिट नहीं सारी आमर ए ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्वास्थ्य सुधी हब थ्रू आउ माने केस क्षेत्र में आपणकर फैटी लिवर हो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ी था कि आपणकर बॉडी सारा पेन होची कि गालब्लाडर स्टोन कि किडनी स्टोन कि आपणकर गायनिकल एनी इश्यू तो से माने अनुष्ठान तरफ माने उपकृत होइचंती। तो देखिले मैडम को कथा सुनिले क्लीजिंग थेरेपी द्वारा बहुत लोक तांको उपकारिता पाइछन्ती किछि अछन्ती पेशेंट माने जमन ट्रीटमेंट आगु होई सारलेनी तांको टिके पुछरी पुछिबा से माने कोन क्लीजिंग थेरेपी हेतिले आ कोन रिजल्ट से माने मिली कोन कहिबे सर आपन परिचय। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ସରେନ। ମୋ ଘର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଲିନଜିଂ ହେଲି ମୁଁ ମୋ ବଡି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବିଫୋର ଯୋଉ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଲେଜିନେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ୱେଟ୍ ବି ବେଶୀ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 79 ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲିନଜିଂ କଲି ମୋର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଗଲା 3 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଗଲି 75 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତ ମତେ ବହୁତ ବେଟର ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ବିଫୋର ଯୋଉଟା ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି। तो देखिले जड़े कहले केमी क्लीजिंग थेरेपी पर कौन रिजल्ट आसी आउ जन अच्छा पचारि बुझा। मैडम नमस्कार नमस्कार आपन मो ना संयुक्ता विश्वास कौन कहिबे क्लीजिंग थेरेपी बारे में कौन कहिबे। मोर एसिड बहुत होता एसिड गैस बहुत होता पेट बथा होता तापर मु क्लीजिंग कलारे मोर बहुत भल एबे भल लगुच आउ किछि प्रॉब्लम नाही देहरे। आपन केते दिन धरिकी क्लीजिंग थेरेपी हाँ करिली मासे 15 दिन भितरे आ करिछि आ एबे एसिड टोटल नाही पूरा ठीक अछि पूरा सुस्थ अछि आउ किछि असुविधा नाही आउ बता बता नाही किछि नाही एसिडिटी भी होउनी आउ क्लीजिंग कला बकरो आउ किछि नाही मोर सब ठीक अछि। तो देखिले मैडम केमती कहते क्लीजिंग थेरेपी द्वारा तांकर एसिड थिला संपूर्ण भाव भल होईची। तो मु समस्त को अनुरोध करुच्ची आपण समस्त आसतु आमर उदला 2 नंबर वार्ड रे अवस्थित ए क्लीजिंग थेरेपी रे समस्त आसिक क्लीजिंग थेरेपी करंतु एवं मास्टर क्लीजिंग थेरेपी भी होची मास्टर क्लीजिंग भी होंतु आउ जने हमर अछंती तांको पचारि बुझिबा कोन से रिजल्ट कोन पाइचंती कोन कहिबा कोन करते कोन। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର।
ମୋର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖିଲି। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ହାର୍ଟକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ପେଟ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା, ଜମା ହେଇଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ଏଠି 15 ଦିନ ହେବ ଚିକିତ୍ସା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ଲିନିଂ କରାଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ। ଏବେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେଣି? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 15 ଦିନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି କହୁଥିଲେ କ୍ଲିଜିଂ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଶାରୀରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆସି ଆମର ଉଦଳାରେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ এই କ୍ଲିଜିଂ ଥେରାପିରେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।